हरि ओम। प्रकृत सत कथा कह गले आमे आ भक्ति रे नहीं कहीं ना यही पाखे आसूची गणेश पूजा आगकाल जुगर थिला गणेश पूजा हम मान खोल कीर्तन गुणी परिपूर्ण ध्वनि हो जाता किंतु एबे सैया हो मुझे गोटे जगह को जाइली कहली भाई आ सब ठीक ठाक अच्छी तो पूजा हाँ भाई बढ़िया अच्छी बोली अच्छा तुम जो पूजाटा करुच लाइट फाइट कितने कौन खर्च करुच ना कितने सुंदर अच्छे कहला हाँ एमती आम से करूनु मो बोले कौन कर ना मूल कथा टिके डीजे साउंड रे मद पी कि नाचा सुजोग मिल जाऊँ तो ये जो आम पूजा कमिटी मिशु ना आम पूजा ये मूल कथा बाहागर कौ सांगसाथी केतबेले हम ताकू किए अनेक बसी आम किए नाचू बोली विशेष कर गर्लफ्रेंड सामने मद पीकि नाचू बोली ये कार्यक्रम आम करुचु अनुमान करतु प्रभु को फैशन लगे निज स्वार्थ लगे मो भाई मान जो मैंने भी ये वीडियो देखुं प्रकृत प्रभु के यही नजर देखु आपण मैंने जब यही नजर देखिए ताले सी जो नजर देखिए आपण देखिए अवस्था नथिबे मोर कहबार अर्थ हूँ भगवान आम फूल फल कि धूप दीप ये सब किसी चाहती नहीं केवल गोटे जिनस चाहती से हूँ भक्ति शांतिर सहित तुम तुम घरे भी बसिक डाक देखो सी तुम डाक शुण जात्रा आडंबर से चाहती से मान साथी था जो मैंने खोजती से मान साथी था जो मैंने धर्म मार्ग था से मानक पाखक आसती जो मान पाखे गर्व अहंकार कौन सी भी बदगुण न केवल भक्ति गोटे छोट उदाहरण दूसरी आज्ञा आमे बहुत मानसिक करुचे मुझे पूर्व कहली ना जे जदि आमे भक्तिर सहित डाकिबा भगवान शुणती ता माने नुह जे आमे मानसिक करवा 16 व्रत रखा जमीक आमर चैत्र मासरे गोटे आसूची यात्रा यात्रा करू दंड बोली कह आज्ञा बहुत प्रकार दंडावान हो शरीर को पीड़ा देला भाया दंडावान हो पालन कर किंतु गोटे कथा मन रखिले सी किए भगवान भगवान माने कौन आम समस्त जन्मदाता आमे कष्ट पाइबा आम जन्मदाता को केमती भल लगे कहले ठीक मु कौन सी धर्म विरुद्ध जाऊनी आज्ञा मु कौन सी धर्म विरुद्ध जाऊनी कि मु कौन सी धर्म को अपमानना करूनी मोर कहबार अर्थ हूँ आपण घरे आपण बापा माँ को आगे तुम मु कंटार चलि मते चॉकलेट दियो सीटा ठीक बापा कंटार चलला मुझे चॉकलेट देवे बाबा मते ड्रेस दियो आउ मु नियारे चलिए आसले तुम बापा ड्रेस देवे खुशी रे तुम्हें कहब बाबा आज मु भल खाइबा चाहूँ मत भल खाइबा दियो से मु खरारे बिना ड्रेस रे गड़ी 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 आसि घंटा काल आपण न्यूज रे पढ़ी दंड यात्रा केते जन खरा दिने संस्ट्रोक मरी जाइछन्ति भगवान चाहती जे तुम शरीर कष्ट पाई मत खोज भगवान चाहती जे तुम्हें फूल आणिक मो मुंडे देले मु तुम ऊपर शांति हेबी भगवान कहती जे मो ना रे घी यज्ञ करके जाली दियो
ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ତୁମେ ବ୍ରତ ରଖ, ଓଷା କର, ନିଜକୁ ଓଷା ଉପବାସ ରଖି 1600 ବ୍ରତ ରଖି ମୋତେ ଡାକ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛ ସେଟା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତୁମ ଦେହରେ ଯୋଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେଟା ନୁହଁ, ତୁମ ଦେହରେ ଯୋଉ ଗୁଣର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତୁମ ଭକ୍ତି, ତମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତୁମ ମନର କେତେ ସାଧନା ଅଛି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଧି ସାଧନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟର ସାଧନା କେତେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ଆମେମାନେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପରିବେଶ, ଏ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଯୋଉଠି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଗିନି ଶୁଣାଯିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଦିନ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଛି। ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲାଣି ଅଲଗା ଦିଗକୁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ କୁଆଡେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେଣି ଲୋକମାନେ। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗିନି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମର ଶବ୍ଦ ଆସିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲାବେଳେ କେବଳ ଆସିବ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉଟାକି ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇକି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ନାଚି ନାଚିକା ଭସେଇ ଦେଇକି ଆସିବ, ତାହେଲେ କୁହ ତ ବାପାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରେ ଭସେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ନାଚି ନାଚିକା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିବେ? ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଦିନେ ଏମିତି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବଜେଇକି ମଚାଣିକି ନେଇଯିବେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖଉଛେ, ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରେସର ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘିଅ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା କହୁନି। ଆନ୍ତରିକତାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଫିର୍ବି ଯେତିକି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେତିକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ମୋ କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ମତାମତରେ ଜଣାଇବେ।